All you have to do, keep your feedback by on chat by giving yes or no. अगर मेरी आवाज आ रही है और लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक देते रहिएगा ताकि हम कंटिन्यू करते रहे अपने लेक्चर को आज को। तो आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जितने भी सब प्रेजेंट है? ठीक है, गुड, राइट। एक टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक आपके कोर्स ऑफलाइन है, उसमें है टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक है प्रोटेस्टेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसकी कोई स्लाइड इस वक्त नहीं है, जो लेक्चर है उसी की रिकॉर्डिंग आपको मैं भी भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक नंबर 7 and the name of the topic is Assalamualaikum. Walaikum Assalam. The name of the topic is Protestantization of Christianity. अच्छा जी, तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर और स्टूडेंट्स आना चाहें तो वो आके डिस्कस को शुरू से। तो क्रिश्चियनिटी है वो इस वक्त 2 बड़े फिरकों के अंदर डिवाइड है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 बड़े फिरकों में, तो इसका मतलब है कि छोटे-छोटे फिरके भी मौजूद हैं उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 बड़े फिरके इन्वॉल्व हैं और उनमें से एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। ठीक है जी। सो क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट। द वन इज नोन एज कैथोलिक सेक्ट and the second is known as Protestant sect. The question that comes in our mind is that which of the sect come first? कौन सा जो फिरका है वो पहले सामने आया और दूसरे नंबर पर कौन सा फिरका सामने आया और उसकी वजह क्या थी? ये हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी उसकी कि जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 फिरके बनकर या उभर के सामने आए। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, द ओल्डेस्ट sect or the oldest firqa in the Christianity was Catholicism, or the people who belongs to Catholic Christianity. ठीक है, और people who belongs to Catholic Church, वो लोग जिनका ताल्लुक कैथोलिक चर्च से था, they were the people who belonged to the Catholicism, and it was the oldest, sect in the Christianity. अच्छा, कैथोलिज्म का जो फिरका था वो कब से था? राइट आफ्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि कैथोलिक चर्च जो है उसकी तारीख 2021 साल पुरानी है। यानी इस वक्त हम 2021 में मौजूद हैं और ये 2021 जो जो हम काउंट करते हैं वो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ से काउंट करते हैं। ठीक है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से रुखसत हुए 2021 साल हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन फेथ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही जो फिरका सामने आया, जो उनके हवारी थे, जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने जिस मजहब की बुनियाद रखी उसको हम कहते हैं कैथोलिज्म। ठीक है, और ये जो कैथोलिक चर्च थी, क्योंकि they were the pioneer in the religion of Christianity, तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिसकी बुनियाद पे इस फिरके ने बेनिफिट उठाया अपने पहले नंबर पर होने का और यूजलेस पावर शो की
उस पूरे यूरोप के अंदर, और ये बताने की कोशिश की कि दे आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव of the God, and they have the direct access to the God, and God communicates with them, and then they explain everything to the common people. And similarly, if the common people have any problems, they should tell to the church. जब मैं चर्च कह रहा हूँ तो चर्च से मुराद ये कि जो चर्च के नुमाइंदे हैं, ठीक है, so don't confuse with it. So the common people should explain and share their problem with the church, and the church would transfer these messages to the God. So it means that the people of the Christian church or Protestant church were the mediator between the God and the common people. It is they believe like that. इस तरह उनका यकीन था, ये वो समझते थे. तो जब इंसान ऑल अलोन अकेले ताकत में होता है, पावर में होता है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, तो आपको ये पता है कि पावर जो है वो इंसान को करप्ट कर देती है. एब्सोल्यूट पावर अगर आपके हाथ में आ जाए, एक मुकम्मल ताकत आपके हाथ में आ जाए, तो जो मुकम्मल ताकत है वो इंसान को करप्ट कर देती है. उसको कुछ नजर नहीं आता, उसको कोई अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, और वो ताकत के नशे में ताकत को इंजॉय करते हुए लोगों पर जुल्म करता है और उनके साथ बुरा सलूक रखता है. और यही कुछ जो कैथोलिक चर्च थी उसने किया आम लोगों के साथ, कॉमन लोगों के साथ. कैथोलिक चर्च का ये कहना था कि अगर किसी भी किस्म के कोई जिंदगी के मामलात हैं तो उन मामलात को हल किया जा सकता है चर्च के थ्रू. और अगर वो मामलात कोई ऐसे मामलात हैं जिसमें कोई इंसान ने कोई गलती की है, कोई बुराई की है, कोई चोरी की है, तो उसको भी हल किया जा सकता है चर्च के थ्रू. मसलन उनका ये कहना था कि लोग अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं अगर वो चर्च में आके माफी मांगे और एक माफीनामा या एक सर्टिफिकेट माफीनामा जमा करें, और उस नामे के नतीजे में उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट पर एक क्लीन चिट लिखी होगी कि अब आप गुनाहों से पाक हो गए, और उस सर्टिफिकेट की कोई मुकर्ररा कीमत होगी, और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से? चर्च से. ठीक है, तो आप सुन लीजिए कि अगर कोई गुनाह सरजद होता किसी से, तो उस गुनाह की माफी बजाय इसके कि वो अल्लाह से मांगता, उनको ये मजबूर किया जाता है कि वो उस गुनाह के माफी के उस वक्त हकदार होंगे जब वो अपनी माफी जो है वो चर्च में आके मांगेंगे, और जब तक चर्च उन्हें सर्टिफिकेट नहीं देगा उस वक्त तक वो उस गुनाह से पाक नहीं होंगे. और मुख्तलिफ जो गुनाह थे उनके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स थे जिसकी मुख्तलिफ कीमत थी. तो बाकायदा क्लियरेंस के लिए चर्च से वो सर्टिफिकेट मिलते थे, और एक दफ़ा जब वो सर्टिफिकेट किसी को मिल जाए तो उसके तमाम अगले पिछले गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे, और उनको यकीन दिलाया जाता था कि आपके गुनाह जो है वो ख़त्म हो गए, और अब आज से आपका कोई गुनाह नहीं है. और उनका ये कहना था कि ये हम नहीं कह रहे, कि बल्कि ये अल्लाह ताला ने हमें ये हक दिया है कि हम आपके गुनाह माफ़ कर सकें. सो फॉर मेनी ईयर्स द पीपल वर यूज्ड फॉर दिस ट्रिक. कई सालों तक लोगों को ऐसी बातों पर बेवकूफ़ बनाया जाने लगा. ठीक है? किसी को भी जो बाइबल है उसकी रेसिटेशन या उसकी तलावत और उसको समझने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि चर्च उसको खुद इंटरप्रेट ना करे. चर्च की बताई हुई जो तफसीर होती थी, जो इंटरप्रिटेशन होती थी, वही सबको समझना होती थी, और जो आयतें होती थी उसके तर्जुमे को समझने के लिए कोई खुद अपना तर्जुमा नहीं कर सकता था, बल्कि उसको उसी तर्जुमे को याद करना पड़ता था और मानना पड़ता था जो तर्जुमे या जो मायने चर्च ने डिफाइन किए. इसका मतलब है कि द पीपल इन द टाइम ऑफ प्रोटेस्टेंटाइजेशन, इन द टाइम ऑफ कैथोलिज्म,
they were not allowed they were not allowed to deal any religious affair. उनको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो किसी भी मजहबी जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकें, खुद फैसला कर सकें, बल्कि उनके जिंदगी के तमाम जो फैसले हैं, आम जिंदगी से लेके मजहबी जिंदगी तक, वो सब किसके डिपेंडेंट थी? इट वाज डिपेंडेंट इन द पीपल हु वर नोन एज कैथोलिक चर्च। ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही तमाम मामलात थे, दूसरे जिंदगी गुजारने के मामलात थे, जिस पर भी चर्च की इजाजतदारी थी। ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 500 से लेकर और 1400 और ऑलमोस्ट 1500 तक। ठीक है जी। आपको ये पता है कि याद होगा आपको कि 1000 साल तक यूरोप में डार्क एजेस रही, और आपको ये पता है कि वो जो 1000 साल हैं उसमें यूरोप में खास तौर पे जो क्रिश्चियनिटी है उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। इसी वजह से हम उस दौर को, उस 1000 साल को डार्क एजेस का दौर कहते हैं, जो तकरीबन 500 एडी से शुरू हुआ और 1492 तक ये डार्क एजेस का पीरियड ओवरऑल रहा, ऑलमोस्ट 1000 साल तक। ठीक है। लेकिन 1492 या 1500 के बाद ये दौर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर होना शुरू हुआ, और उसके इख्तिताम पजीर होने की वजह थी बहुत सी ऐसी तहरीकें, इल्मी तहरीकें, अक़ली तहरीकें, फ़लसफ़े की तहरीकें जो ज़ोर पकड़ने लगीं, और उसके नतीजे में लोगों पर जो है वो अवेयरनेस आना शुरू हुई, और उस अवेयरनेस की बुनियाद पे लोगों ने जो कैथोलिक चर्च थी उनकी जो मजहबी एक्सप्लेनेशन थी उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, और उनकी तमाम चीज़ों को सवाल उठाना शुरू किया, और वहाँ से फिर ये जो कैथोलिक चर्च है उसका किरदार कम होता चला गया। तो अब जो सबसे अहम तरीन बात यह है कि कैसे कैथोलिक चर्च से जान छुड़ाई गई, और उनके जो झूठे जो दावे थे और उनकी जो कहानियां थी उससे कैसे जान छुड़ाई गई। सो इट इज द गिफ्ट ऑफ द रेनिसा। रेनिसा का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ कल्चर। तो 1500 एंड ऑनवर्ड बहुत सी तहरीकें शुरू हुई। आपको याद होगा कि एक तहरीक थी रेनिसा की, उन्हीं में से एक तहरीक निकल के आई ह्यूमनिज्म की, उन्हीं में से एक तहरीक निकल के आई रोमांटिसिज्म की। ठीक है। तो वगैरह वगैरह। उन्हीं में से एक तहरीक और निकल के सामने आई जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन, जिसका ये आप स्लाइड देख रहे हैं कि एक तहरीक जो थी वो कल्चर की थी, एक तहरीक जो थी वो फ्रीडम की थी, एक तहरीक जो है वो लिखने लिखाने की थी, इंटेलेक्चुअल तहरीक थी, और एक तहरीक थी मजहबी तहरीक। जिस तरह तमाम तहरीक का काम फ्रीडम हासिल करना और रीजन का इस्तेमाल करना था और अकल की इजारादारी पर जोर देना था, इसी तरह ये जो रिफॉर्मेशन की तहरीक है इसका काम ये था कि वो लोगों को अवेयर करें उन तमाम खामियों के बारे में, उन तमाम खामियों के बारे में जो कि प्रोटेस्ट जो 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 कि कैथोलिक चर्च अपने अंदर रखती थी, और लोगों को ये अवेयर करना है कि कैसे कैथोलिक चर्च इन तमाम मामलात में अपना किरदार अदा कर रही है, और आम लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे भी लूट रही है, और उनको अपना गुलाम भी बना रखा है। ठीक है जी। तो जहाँ भी आपको अगर सवाल आ जाए कि वी डिस्कस द प्रोटेस्टेंटाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, या अगर ये पूरा जुमला ना हो और ये लिखा हो कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मेशन, तो ये दोनों एक ही बात है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। ब्रैकेट में से लिखा हुआ है कि रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंटाइजेशन का वर्ड उसके एक ही मीनिंग है। लफ्ज अगर हम रिफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको बातें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एक चीज होती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होना, बनना, किसी चीज की शक्ल में आना, कोई चीज वजूद में आ जाना। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मेशन। कोई चीज वजूद में आ गई। अब वजूद में आने के बाद अगर उसकी शक्ल खराब होने लगी, अगर उसकी उसकी शक्ल जो है वो बदसूरत होने लगी, तो फिर क्या होता है?
اسی چیز کو جو کہ وجود میں آ چکی ہے اس کو ریفارم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے ایک گھر فارم کیا اور اس گھر کی فارمیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس گھر کو بنے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. آہستہ آہستہ اس گھر کے اندر جو نیڈ ہے وہ بڑھتی چلی گئی. تو جو گھر کا مالک ہے اس نے کیا کیا، اس گھر کو ریپیئر کیا، اس میں 1-2 کمرے اور نکالے، اس کی تھوڑی سی چیزوں کو چینج کیا، اس پہ کلر کروایا، ٹھیک ہے، اس میں کہیں جہاں پہ کھڑکی نہیں تھی وہاں کھڑکی لگوا دی، ٹھیک ہے، کسی ایک دروازے کو بڑا کر دیا اور ایک نئی شکل لے کے آ گیا. گھر وہی ہے، زمین اسی زمین کے اوپر، اسی جگہ کے اوپر، اسی علاقے میں، اسی گلی میں، لیکن وہ کیا ہو گیا، ری فارم ہو گیا، اس کی نئی شکل نکل کے سامنے آ گئی اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ رہی، لیکن اس میں سے نئی چیز سامنے آ گئی. اسی طرح جو پروٹسٹینٹیزم آف کرسچینٹی یا ریفارمیشن کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ مذہب تو وہی تھا اور خدا بھی وہی تھا، لیکن اس مذہب کے جو طریقہ کار تھے اس کو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے کے بعد اس کو ریفارم کیا گیا، دوبارہ سے پیش کیا گیا، اور دوبارہ سے پیش کیا گیا، اس کی نوک پلک سنوار کر یا اس کی شکل سنوار کر لوگوں تک پیش کیا گیا. تو یہ جو پیش کرنے کا، یہ جو ریفارمیشن کا عمل ہے، اٹ واز ڈن بائی اے نمبر آف فلاسفرس، اور فلاسفر کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے جو کہ کیتھولک چرچ کے نمائندے تھے، اسی کیتھولک چرچ کے پادری تھے، اسی کیتھولک چرچ کے آنر تھے. تو کچھ پڑھے لکھے جو پادری تھے کیتھولک چرچ کے، ان کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ یہ بات سمجھ گئے کہ جو کچھ بھی رولز، جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. تو انہی لوگوں نے مل کر ایک تحریک شروع کی اور اس تحریک کا نام رکھا گیا ریفارمیشن یا پروٹیسٹنٹ موومنٹ. ٹھیک ہے، کیا نام رکھا گیا؟ ریفارمیشن یا پروٹیسٹنٹ موومنٹ. اور انہی لوگوں کی تحریک کی بنیاد پر جو کرسچینٹی کا نیا فرقہ سامنے آیا اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی. کیا کہتے ہیں؟ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی. تو ریفارمیشن کے نتیجے میں ایک نیا فرقہ سامنے آیا جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دو فرقے جو ہیں سامنے آ گئے. اس پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی میں جو سب سے اہم ترین کردار تھا وہ تھا مارٹن لوتھر. ہی واز اے جرمن بشپ، یعنی جرمن ایک پادری تھا اور اس کا نام تھا مارٹن لوتھر. اور ہی واز این انٹلیکچوئل، ایک سمجھدار، پڑھا لکھا، عقل رکھنے والا، جذبات کو کنٹرول کرنے والا انسان تھا. اس نے جب چرچ کے ظلم کو اور ان تمام چیزوں کو نوٹس کیا تو اس نے یہ کوشش کی کہ ایک تحریک شروع کی جائے، اور اس تحریک کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو مذہب کے بارے میں اویئرنیس دی جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو فرقہ ہے یہ سامنے آ گیا. ایکچولی جو مارٹن لوتھر ہے اس کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ پہلی دفعہ اس نے پرنٹنگ پریس کا استعمال کیا، اور پرنٹنگ پریس کے ذریعے بہت سی پمفلٹ اور بہت سی چیزیں چھپوا کر یورپ کے مختلف گلیوں میں، گاؤں میں ان پمفلٹ کو چپکایا راتوں رات. اور پھر یہ تحریک چلتی رہی، اس پہ مزاحمت بھی ہوئی، قتل و غارت گری بھی ہوئی، لوگوں کو نقصان بھی ہوا، لیکن اس نے اپنا مشن نہیں چھوڑا اور لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائی کہ جو کیتھولک چرچ ہے دے آر مس یوزنگ دا ریلیجن آف کرسچینٹی. مثلا انہوں نے یہ بتایا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس. بائبل میں اور کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس. جو میں نے سرٹیفکیٹ کا نام لیا تھا آپ سے پہلے، اس کو ہم پورا نام کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، تو اس نے بتایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے محض ایک سرٹیفکیٹ خریدنے کے عوض. آپ نے اگر گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی سزا آپ کو اللہ ہی دے گا، اور اگر آپ نے کوئی اچھائی کی ہے تو اس اچھائی کی جو بینیفٹ ہے، جو اچھائی کا انعام ہے، وہ بھی آپ کو اللہ ہی دے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو
پنش بھی کر سکتی ہے اور ریوارڈ بھی دے سکتی ہے، اور انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پنش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ریوارڈ دیتا ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بائبل میں موجود ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو الہامی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب اور انہوں نے کہا کہ ہر عام اور خاص کو یہ اختیار ہے کہ وہ بائبل کا مطالعہ کر سکے، اس کی تلاوت کر سکے، اس کو سمجھ سکے اور اس کو جان سکے کہ اللہ انسان سے کیا کہہ رہا ہے اور کیسے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو جب لوگوں تک یہ بات پہنچی، جب لوگوں تک یہ میسج پہنچا، سو دے اسٹارٹیڈ ریسائٹنگ دا بائبل، اور جب انہوں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے اوپر حقیقت سامنے آنے لگی کہ یہ وہ فیکٹ تھا جو ہمیں کئی سو سال تک ہم سے چھپایا جا رہا تھا، اور حقیقت میں اللہ جو ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، اور اس نیک عمل کی جو ہے وہ جزا ملے گی، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم برے عمل نہ کریں، اور اگر برے عمل ہم کرتے ہیں تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ تو جب لوگوں تک یہ بات پہنچی اور لوگوں تک یہ اویئرنیس ہوئی، تو جو لوگ کیتھولک چرچ کو فالو کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ کیتھولک چرچ کے فرقے کو چھوڑ کر اس نئے فرقے میں، جس کو ہم پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں یا پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، ان کو انہوں نے